هاي جايز اليوم قررت بانني غندير لكم ان فيديو باش نعاود لكم على اون اكسبيريونس باش نشاركها معكم باش لي يستفادوا الناس اللي كيعيشوا لا ميم شوز كوم اللي كيعيشوا لا ميم شوز اللي عشت افون ما نبدا هادشي اللي غادي يكمل هاد الفيديو وغادي يبدا يحكم عليا غير بلا ما يتفرج فيه دو ديبي. دونك en fait كنت كنقول لكم غنعاود لكم شي حاجه. en fait ça a commencé il y a 4 ans. دخلت une personne toxique لحياتي qui m'a bien évidemment poussé à montrer ma partie la plus sombre, donc dont je ne suis pas fière. Mais bon, donc la personne, la plupart d'elles comme rigole, c'est un mec ex ou شي حاجه. Non, c'est une fille. انا عشت beaucoup de المهم عشت ديك لابارتي ديال لي المهم كنت نقول عشت ديك لابارتي ديال واحد لاكس توكسيك وداكشي. مي دابا كنهضر على اون في. هاد لا في elle m'a poussé à faire du mal, voilà. Mais je suis fière que les gens qui me connaissaient ils m'ont aidé à prendre conscience que had la fille elle était pas bonne pour moi. Donc au début bien sûr c'était difficile pour moi, mais après j'ai réalisé ça. Après l'avoir réalisé j'ai essayé de m'éloigner d'elle, mais نجحت بيان سور واخا بقيت مجروحه في قلبي واحد شويه. ماشي هذا هو لو سوجي برينسيبال بانني جي بيردو ما كونفيونس ان سوا، اي طاحت الثقه في راسي. كنت كنشوف في المرايه كنقول انا شنو فيا، شنو هو المشكل اللي فيا، شنو هو ما عمرنا ما قدرت نعرفه. ولكن لو بروبليم سي كو انا جي بيردو ما كونفيونس ان سوا. quand en fait perdre sa confiance en soi là شي حاجه donc like tu dois être fier de ça. Je suis fière de ça. Et ça m'a rendue encore plus forte. Et c'est une expérience à vivre. Yani, c'est normal. C'est une étape et adolescente à des 12 maintenant. Mais bon, qu'est-ce que j'ai perdu ma confiance en soi. Et quand j'ai perdu la confiance en soi, j'ai commencé à sentir que les gens ne m'aimaient pas. J'ai commencé à pleurer toute seule dans ma chambre. J'ai commencé à voir des vidéos des gens heureux. Et ça me faisait du mal de voir des gens heureux. Oui, je sais que c'est un peu hypocrite d'être comme ça, mais bon. C'est que l'étape de voir les gens heureux. Et je me demandais pourquoi je pouvais pas être heureuse. Le seul problème, c'est que en fait, j'étais pas capable d'être heureuse. J'aimais des personnes et j'attendais que ces personnes m'aiment en retour. ماشي ديما هذوك لي بيرسون كتبغيهم كيبغيوك دو رetour. Voilà. Donc اللي كان كيقصر ليا قلبي حيت كاع كانوا كيبغيوني دو روتور. سي نورمال هادي. دونك je disais que ماشي كاع لي بيرسون اللي كنبغيو كيبغيونا دو روتور. فوالا كي سي با لو سوجي برينسيبال ديال لي بيرسون كيبغيونا دو روتور. صافي après ça j'ai découvert de bonnes personnes. Oui, j'ai découvert plein les meilleures rencontres de ma vie. نقدر نقول je ne regrette pas de l'avoir dit. ولا جيت نشوف لا ليست غتكون كثيره ودايزه لانفيني حيت je suis très sociable. Oui, ça fait ces personnes elles m'ont aidé à me retrouver, à regagner ma confiance en soi, à savoir qui je suis. عرفت قيمتي مع دوك les personnes. يعني c'est pas du vaporisme ولا شي حاجه، انا je parle عامه. voilà. Ça fait j'ai gagné ma confiance en soi في ديك اللحظات. J'ai essayé d'être heureuse. J'ai essayé de me contenter du moment que je vis. يعني tu dois être heureuse بداك le moment اللي كتعيشي. ما خاصكش تهتمي اللي غيوقع ابري ولا شي حاجه بحال هكاك. Amuse-toi, t'es une adolescente, t'es un adolescent, amusez-vous. راه t'es pas un adolescent toute ta vie. غتوصل لواحد لو ستاد اللي غتكون عندك خدمتك ولي زانفون داكشي ان شاء الله غتقول يا ريت كون رجعت هذوك اللحظات وكنت كنهتم بهم. حتى هما كتلقاو بزاف لي زادوليسون مكونيكتين بزاف يباس با دو طون هكا ما كيلعبوش بزاف. المهم ils s'en foutent de leur vie ما à part des téléphones وداكشي. راه c'est pas bien pour vous. راه vous devez vous concentrer في داكشي اللي هامكم. your goals you need to set goals باش تنجح في future ديالك ان شاء الله. داكشي اللي درت انا. اهتميت لقرايتي. ما بقيتش كنعرف شي حاجه سميتها صاحب ولا شي حاجه بحال هكاك في ديك اللحظات حيت جو انكور جون بور سا.
je sais que je suis trop petite pour ça. صافي تلاقيت بدي بيرسون وليت كنشوف دابا حتى حد الان كنشوف فيلم كل صباح كنقول بانني زوينه. I'm beautiful ونقدر نكون شي حاجه وغادي نكون شي حاجه. هادشي اللي كنقول. يعني راه تا نور بزاف الناس كيقولوا نور الا لا في فاسيل هكاك، بالعكس راه تا نور دازت من بزاف لي زيتاب في حياتها اللي غادي فريمون يغيروا لا في ديالكم عليها. So j'espère guys بانكم like ما مليتوش نتوما كتسمعوا على هاد ليستوار ديالي. دونك كاين اللي يقدر يبقى يضحك عليها وكاين اللي ياخذها او سيريو، مي j'espère vraiment de tout mon cœur que بان شي ناس يكونوا استافدوا مني. و until next time. و باش نبريسيزي هادشي ماشي مكياج، is a filter.